نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم अभी नमाज के वक्त मैंने एक हदीस तिलावत की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि निकाह करना मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है। और दूसरे मज़ाहिब के अंदर, दूसरे अदयान के अंदर ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने इस निकाह से अलहदगी इख्तियार करके जिंदगी गुजारी, यानी तन्हा जिंदगी गुजारने का भी बहुत सारे लोग फैसला करते हैं और अलग होकर जंगल में जाके घास के अंदर जाके वहाँ पर बैठ कर अकेले जिंदगी गुजारना। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को एक दूसरी हदीस में आधा ईमान पे करार दिया और फरमाया कि जो आदमी निकाह करता है तो उसका आधा ईमान जो है वो मुकम्मल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब इंसान तन्हा अकेले ज़िंदगी गुजारता है तो उसका कोई निगरान नहीं होता, उसको कोई चेक करने वाला नहीं होता। जब वो निकाह कर लेता है तो उसके साथ साथ बीवी चूँकि साए की तरह साथ रहती है, हर वक्त हर लम्हे
اس کا شوہر اس کے سامنے ہوتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے نگہبان ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں شوہر غلطی کرے گا فوراً بیوی اس کو پکڑے گی کہ نہیں یہ غلط ہے، جہاں بیوی کوئی غلطی کرے گی تو وہاں پہ شوہر جو ہے اس کی پکڑ کرے گا کہ نہیں یہ غلط ہے۔ اصل میں نکاح ہے کیا؟ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین ماذا نکاح کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سرور الشہر، پہلا مہینہ جو ہے یہ خوشی کا مہینہ ہے، یعنی شروع کا جو وقت ہوتا ہے انسان شادی ہوتی ہے اور اس کی تقریبات ہوتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے۔ آپ نے مسلمان عریشہ خان جو آپ کی صاحبزادی ہیں ان سے اجازت حاصل کی کہ ان کا آپ نے لکھا محمد فیضان خان جو صاحبزادہ محمد دلشاد خان صاحب تھے، ان کے ساتھ منعقد کر دیا جائے بعوض مہر مبلغ 1,00,000 روپیہ سے کرائے وقت کل معجل، انہوں نے اجازت دی۔ آپ گواہوں کی موجودگی میں اجازت دی، عزت بیگ صاحب آپ کے سامنے اجازت دی۔ آپ کا نام محمد فیضان خان صاحب، مسلمان عریشہ خان جو صاحبزادی ہے جناب مسعود الحسن خان صاحب کی، ان کا آپ نے لکھا بوکالت مسعود الحسن صاحب و بشہادت عزت علی خان صاحب و نعمان صاحب بعوض مہر مبلغ 1,00,000 روپیہ سے کرائے وقت کل معجل، میں نے آپ کے ساتھ منعقد کر دیا، آپ نے قبول کیا، تو یہ میں نے مسعود الحسن نعمان